تو اس کا تعلق بھی ظاہر اوقات سے ہی ہے کہ اتنے دن ہو گئے اتنے دن ہو گئے، بھائی چاند دیکھو، تو چاند دیکھا تو کچھ نے دیکھا تو گواہی دی، تو یہ ایک نظام بنا ہوا ہے، اس کے بھی پھر ایک سے ایک مسائل ہیں۔ یہ کہ پھر سحری کا وقت تو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے، اب کھاتے رہے جب تک اجالا نہیں ہوا، تو اب یہ کہ کیسے پتا چلے کہ یہ صبح صادق کا اجالا ہے، صبح کاذب کا اجالا ہے، صبح صادق ہوئی نہیں ہوئی، بھائی بادل چھائے ہوئے، اب بارشوں کا دن ہے تو سورج ہی نظر نہیں آتا، اب بعض تو ایسے ممالک ہیں جہاں کئی دن تک وہ سورج نظر ہی نہیں آتا، رات ہی رات ہوتی ہے، تو اب وہ کیا کریں گے؟ تو ایسوں کے لیے وہاں کے مطابق اوقات جانا فرض رہے گا کہ ان سے فرض عبادات کا تعلق ہے، تو فرض کے ساتھ جو مطلب ہے منسلک ہیں کہ جن کے بغیر فرض پر عمل ناممکن ہے، تو ان فرائض کا جاننا بھی فرض ہو جائے گا، یہ لوازمات ہیں اس کے۔ اب کسی پر حج فرض ہو گیا تو ظاہر ہے کہ جب حج فرض ہو گیا تو اس کے لیے یہ جاننا بھی فرض ہے کہ حج کون سی تاریخ کو ہوتا ہے، اب اس کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ عاشورے کے دن جا کر میدان عرفات میں بیٹھ گیا تو حج صاحب تھوڑی ہو جائے گا، تو اس کو معلوم ہونا چاہیے۔ یہ میرے مدنی دیوانے بتائیں گے، عوام جانتے ہو نہ جانتے ہو، یہ مدنی مذاکرے والے بتائیں گے کون سی تاریخ کو حج ہوتا ہے، 10 ذوالحجہ کو، میری کٹوا دیا۔ اب کوئی تو ہوگی ان میں سے تاریخ، سوچ کے بولو، کوئی تو ہوگی، 9 ہوگی، 10 ہوگی، 8 ہوگی۔ اب بابا ایک کام کرے نا، یہ جتنوں نے جواب دیا ہے نا، یہ ہاتھ اٹھا، نہیں سب کو ایک مرتبہ آپ اپنے ساتھ اس تاریخ کو عرفات کے میدان میں لے جائیں نا، ایک دم پکا ہو جائے تو ان کو پتا چل جائے گا کس دن عرفات کے میدان میں۔ تو یہ ہوش میں ہوں گے، ان کو پتا ہوگا کہ تاریخ آج وہی ہے، وہ ایک دم جھومتے رہے، گھومتے رہے، روتے رہے، تو اگلے دن مزدلفہ میں پوچھ لیں گے نا بابا کہ کل کیا تاریخ تھی۔ مزدلفہ اگلے دن جائیں گے، پچھلے دن جائیں گے، یہ بھی تو پوچھنے دو میرے کو۔ پوچھے بابا، ارے بابا پوچھتے، یہ تو حج کہاں ہوتا ہے تو پتا چلے، حج کہاں ہوتا ہے، ابھی بولیں گے جمعے کو ہوتا ہے، تو ابھی ہو سکتا ہے وہ یہ کہہ دے کہ بابا، جمعے کو ہوتا ہے۔ ابھی یہ کہتے ہیں بابا یہی ہم ایک کام کرتے ہیں بابا، آپ کے ساتھ سفر کروا دیں، پھر بتائیں گے کہ کون سی بات کہاں کس دن ہوتی ہے۔ اچھا کس کس کو معلوم ہے، بولنا نہیں ہے، کس کس کو معلوم ہے کہ حج کہاں ہوتا ہے؟ یہ طلب ہے اپنے، ان کو معلوم ہوگا، مگر یہ اب ہاتھ اٹھائے کیسے پتا چلے گا؟ سب کو کنفرم پتا ہے کہاں ہوتا ہے، کوئی مکہ بولے گا، کوئی مدینہ بولے گا، کوئی بغداد بولے، پتہ نہیں کیا کیا بولیں گے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ مکے شریف کی فیور میں کتنے کے مکے میں حج ہوتا ہے؟ وہی ہاتھ اٹھائیں، صرف مکے میں حج ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ یار یہ تو تھوڑے مدینے والے زیادہ لگ رہے ہیں، تھوڑے سے اسلامی بھائی کہ جو بول رہے ہیں کہ مکے میں حج ہوتا ہے۔ اچھا مدینہ شریف میں حج ہوتا ہے، یہ کتنے اس کی فیور میں؟ تو اور بھی تھوڑے ہو گئے۔ کتنے مدینہ شریف میں حج ہوتا ہے؟ ایک، بس یہ دوسرے نے وہ ہاتھ نیچے کر لیا، یہ گھبرا کے شاید ہاتھ نیچے کر لیا کہ وہ کوئی نہیں اٹھا رہا تو کچھ، اس لیے نہیں بتاؤ مت، ابھی آپ کی کسوٹی ہو رہی ہے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین تو بابا محروم رہ گئے، ان سے تو آپ پوچھتے نہیں ہیں، ارے وہ بتا بھی دے تو آپ چل مدینہ کیسے ہوں گے؟ اچھا تو مدینہ شریف میں حج نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ لوگ یہ کہتے ہیں، سوچ کے بولنا، نہیں یہ ابھی بولنا نہیں ہے، میں پوچھوں گا نا۔ اب دیکھو حج میں کہاں کہاں جاتے ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں، شاید اتنا یاد نہیں ہوگا۔ مینا میں جاتے ہیں، کون سی تاریخ جاتے ہیں بتائے گا کوئی؟ معلوم ہے؟ 2-4 کو معلوم ہے۔ 8 تاریخ کو مینا میں جاتے ہیں، یہ سب یہ سمجھو اب حج کے مناسک شروع ہو رہی ہیں، تو 8 تاریخ کو مینا میں جاتے ہیں۔ پھر اچھا مینا میں حج ہوتا ہے، یہ کون بولے گا مینا میں حج ہوتا ہے؟ کوئی تو جس پہ ہاتھ اٹھنا اٹھانے دو نا، یہ کسوٹی ایک دلچسپی بھی ہے، ناظرین کو بھی دلچسپی، اگر یہ آپ کے یہ ہاتھ اٹھانے کے مناظر جا رہے ہیں تو۔ اچھا ناظرین بھی اپنے اپنے گھروں میں ہاتھ تو اٹھا رہے ہیں بابا، بعد میں ان کو تو پتا چل جائے گا کہ صحیح اٹھایا کہ غلط اٹھایا۔ ناظرین بھی ہاتھ اٹھانے کیا ہے؟ ان کو تو پتا چلے گا نا ہم نے صحیح اٹھایا غلط اٹھایا، یہ کہ ان کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، اپنے اپنے تو اپنے اوپر ہنستے رہیں گے۔ گھر والے تو دیکھ رہیں گے نا، ایک دوسرے کو بولیں گے کہ تو نے صحیح اٹھایا، تو نے غلط اٹھایا، یوں تو ہوگا۔ یہ ان کو بھی اجازت دے دے بابا، میرے میں ڈانگ کوٹیں گے تو۔ اچھا تو
मुज़दलिफ़ा का नाम सुना आपने? किस किस ने सुना है? अच्छा, मुज़दलिफ़ा में हज होता है, कौन कौन हाथ उठाता है? अच्छा, काबे शरीफ में हज होता है, ये कौन कौन हाथ उठाता है? एक दूसरे को देखते हो यार, देखो 3 4 5 7 कुछ हैं काबे में हज करने वाले। अच्छा, और मैदान अरफात में भी जाते हैं 9 तारीख को। मैदान अरफात में हज होता है, ये इसके फेवर कितने हैं? यानी अक्सरियत पर फैसला हो जाए जरूरी नहीं है, तो अक्सरियत आजकल दाढ़ी मुंडवाती है, मगर फैसला यही है कि दाढ़ी मुंडाना हराम है। अक्सरियत नमाज नहीं पढ़ती, लेकिन शरीयत का फैसला है कि नमाज फर्ज है, माफ नहीं है। तो अक्सरियत ने हाथ उठा लिया, सिर्फ इस अक्सरियत के उठाने से फैसला नहीं होगा कि मैदान अरफात में हज होता है। ठीक है, सोच समझ के हाथ उठाए, मैदान अरफात में हज होता है नहीं होता? तो समझदार हो गए, कुछ हाथ नीचे हो गए। नहीं, वाकई इनको प्रैक्टिकल करवाना पड़ेगा इनको। जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व जल्ल सुब्हानुहु। तो अब ये प्रैक्टिकल के लिए एक तो इसके लिए अखराजात चाहिए, कमोबेश 2 लाख रुपए आजकल हज के लिए अखराजात होते हैं। अब आपसे तो हमने ये शेर सुना है, जब बुलाया आका ने खुद ही इंतजाम हो गए। तो ज़ाहिरी वसाइल अगर है किसी के पास, तो अभी से हैं तो ज़ाहिरी वसाइल से भी जाना काफी, जाएगा जरूरी नहीं ना। ज़ाहिरी वसाइल है तो नहीं जा सकते। मक्के शरीफ जाते हैं, हज करते हैं, फौत हो जाते हैं, मदीने नहीं जा सकते। अच्छा, मर्द फौत हो जाता है। अब एक केस हुआ था, वो हाजी साहब फौत हो गए। अब वो जो बेवा थी वो बड़ी बेचारी अफसुरदा थी कि मैं मदीने जाऊंगी, मानती नहीं थी। फिर मुझे ले जाया गया, पर्दे में रहकर मैंने उसको लेक्चर दिया, समझाया कि पर इद्दत है और इद्दत वाजिब है, आप मदीने नहीं जा सकेंगे। इस तरह मैंने समझा, मान गई थी वो। तो इस तरह जानने वाले थे अपने इस्लाम भाई, ये कि देखो वो फौत होकर बेचारे मदीने पाक नहीं जा सके। पहली बार हज पे गए थे, मदीने की तड़प लेकर, सब्जी मामे वाले थे, नहीं जा सके। और वो बेवा जो थी बेचारी, वो भी रोती रह गई, नहीं जा सकी। हालांकि वो बीमार नहीं थी, लेकिन इद्दत हुक्म शरीयत सरे तस्लीम खम, उस पर अपील नहीं, अकली दलील नहीं चलेगी कि बड़ी मुश्किल से पैसे इकट्ठे किए, आइंदा कब हाजिरी होगी तो ये होगा, कुछ भी। अल्लाह की रिजा पर बंदा राजी रहे। तो इस तरह बहरहाल ये कि वो अर्ज कर रहा था मैं कि ज़ाहिरी असबाब होने चाहिए। तो शायद 2 लाख रुपए के आसपास आजकल खर्चा होता होगा आज का, आइंदा साल तो बढ़ भी जाए। 2 लाख में कितने हजार होते हैं ये किस किस को पता है? लाख में कितने हजार होते हैं? लाख में 2000, 100,000, और 1000 में कितने 100 होते हैं मालूम? 1000। पैसों का हिसाब देखो सबको आता है। अब हमारे मदीना के नाजिर ने भी SMS किया है कि हज कहाँ होता है। मस्जिद निमरा कहते हैं कि अरफात में मस्जिद निमरा है, वहां हज होता है। अच्छा, जोश में आकर उन्होंने भी अपनी मालूमात का कुंडा कर दिया है। तो अब आप बताएंगे बाबा क्या हुआ है? इतनी भी होशियारी क्या जरूरत थी? हमने नाज़रीन को काम पूछा था, हमको बताओ। बताया इनका नंबर नहीं बता, नहीं बता, बेचारे के पोल नहीं खोलना। मस्जिद निमरा जो है ना, ये आधी मैदान अरफात में, आधी बाहर है। तो आधी मस्जिद निमरा में हज होता है, यूं कह सकते हैं। दरअसल वो हज होता है। हज के औकात कौन बताएगा आप में से? हज के एक्यूरेट औकात खड़े होकर बता दे, मैं पेन इनाम दूंगा। सही औकात बताना, गलत होगा तो आप कोई फाइन नहीं करूंगा आपको। तो पेन तो निकाल लो, सब्ज पेन। हाँ बताइए। ये तजर्बाकार लगते हैं, हज पढ़ा है ना, मैं हाजियों को भी नहीं पता होता बाज़ औक़ात कि हज किस टाइम पे होता है। बता दीजिए जोर से, माइक पे बता दिए, माइक अगर है तो अवाम में।
gini no.